Halabirap. Ang tanong. May adlaw, it's me Tibor 2.0. So karon bor kay murag init maging panahon bor, automatic magpuso na sa tabor amo tong atuon. Sige na lang tagpudre pa ni bor, dako na kay tangkabaw. Mag-diet man unta ko bor, pero murag dili man siguro ni madabor oy kay murag lami man jud kay kaon bor, mo na magsige lang jud migpudre taga adlaw. Padong day migtabok sa paan ni bor kay naara man dito mga puso bor, na may mga dagan sagingan dito bor. Diri lang sa dimi nangagi sa MC bor kay para dali ra kay may maabot dito. Bitaw bor, pag una bor dagan man kay manglaag diri bor, pero sa karon bor gibawalan na bor kay dagan kisiglabay basura. Naabitoy tarong nga basurahan diri bor nya pataka man gyapog labay di man kasabot awa dili na nun pa standby. Makita jud ni mo diri bor nga perting daghan nagsaging bor. Syaro wa tay makita diri nga mis kagamay lang. So nauna pa lang namong sugod bor, naa na din mi nakuha nga usa diri bor nya. Mobali na sa miglain sagingan ani. Ayaw na lang sa mo katingala bor og nganong nanguha mig diretso bor, nananghid naman sa mi sa saging ani nga mangayo mi. Hala no. Bitaw bor og gamoy manguha bor og wala magalitagya bor. Aw pananghid na lang mos punuan bor. Dili pa mo mananghid sa punuan bor og tao pa ni bor wa na gipatira na mo. Hala no. Kay lima naman nimong nakuha bor, automatic manguli na tabor kay murag pwede na ni bor sud ana. Hala no. Ayaw na lang di mo katingala bor og anong gibalik ko ni nga content bor. Kay tao naman sa mi wala ka kaon og puso god mo nang ako lang jud ning gibalik. May pang puso bor gibalik pero ikaw wa jud. Hala no. Kay wala man tay dala nga plastic bor, amo lang sa dining higtan bor kay para dili bitaw kay lisod igdala. Nya nanguli na lang dayon mi bor kay para maluto na ni among puso nga among gikuha dito. Nya diri lang day mi nangagi sa filter sa MC bor kay para dali ra kay may maabot dito sa unahan sa layo kaayo. Hala no. Dili man kay ko mailhan nga perting kapuyan ako ning lakawa bor kay magsige ra man ko ngisi bor. Di lang pahalata nga gikapoy ba. Pag-agi na mo diri sa filter bor na may mga dagko kay haluan diri bor, murag nindot man kay panaga diri. Ambot lang ka og mutoko ba ni kay murag perte man jud kaning dagko. Dili na ta maglangay-langay bor, base na ta bor kay ato pa niluto ng puso bor. Kay kanang isda bor dili man to na content ron bor, ang atong content kay puso man o batik diri sa tas puso. Dagan magpaagi luto ani puso bor, pwede nimo gisahon, pwede nimo bula-bulahon og uban pa. Hala no. Dili jud nimo kalimtan ang pagbutag asin niya bor kay para mawagtang iyang tagbo. Nya bor naglibog ko sa kumutan ni bor, ang naong baor ang puso. Mura magtinuoray na niya, mura magnay-kalagot sa puso. Hala. Nya bor kay manaman ang kumot-kumot bor nya, manas ang lamas diri bor, automatic magsugnod na ta kay para maluto na ni dayon. Kamo bor og namoy mga dagan barkada bor, magsige mo standby bor, may pagiluto na ninyo kay para mabusog mo taga adlaw. Hala no. Amo unta ni tunoan ang puso bor nya, murag gasula naman mi bor, wala na namo gituno bor, amo na lang ning gisahon. Kay sa gisa man bor og dagan kay sili bor, lami man jud kay bor, murag adobo bitaw. Dili man sa kinilutoon bor, imo ra ni sa butangan og patis, bombay og ahos. Nya butangan sa din mo magic sarap bor para sakto sa timpla. Nya bor kay okay naman ni bor, murag luto naman ni bor, automatic mga unta. Ayaw lang di mo katingala bor og anong gaya iya migsudan bor kay murag dili naman jud madastiyan na mo bor, gutom na jud kaayo. So bor ayaw taon mo kalimot og follow ani nga page bor kay welcome kay mo diri bor. Salamat kayo sa suporta ninyo. Kay daghan naman ko kay gaingon nga padayon lang sa pag-vlog nimo bor kay andam ra may mo suporta nimo. Salamat kaayo.